ne woto wende tia kupal pour lat sembete bonti signo kiugo sane na sarande ya mekiugo wele point kod la meti nandikit kibawa ni more en pwene yamba varam Burkina Faso la anduni wal islam ba posa no lokra tena wadare signo kiuga rasm biyibu yum tusible pisila yiba pour wado kanle sa ne mouvement sunni taramba ya waga 2000 salle de conférence à Sindigda wuntor sem pour que l'absertaba nama no lokra pusro ki wen sida le ban passe net fana sakato a sentebe turum ninga la navuem ne tabla fi pour un y poussera ko beta le ban passe l'imam Isha Kindo utoba pour beti banre bum ninga France sindi sa ne pour zéro la poussera le rôle pour Burkina Faso mouvement sunnita wala moyemba sula taba to kamen pus no lokra wuli tira sem pista no le parada kwelimse abnya kameti ya waka 2000 labanati man pus kanga nerfa yine funere na watabna taba en pus kansanga hana par no le kwelimse bam utba pourrin et nemeti l'imam le baro wasane na fala ninga sinzin ramadana kuga pourrin abkele ka kwebenre nan kos l'islam fa gilli mana bsan teteka lekra sem pista wano lura la nerfa kelen tema zugudu in 20 Burkina Faso pam lafi idbeni alaji Isha Kindo ya bam yi mouvement sunnita no lokra limam et qu'on posera en wahan sarlato samo me wa me yi gobra la di tro alhamdulillah tidna ta bon pose et ko sa wennam on ko dina to wenda zek dina na wenda kengani dina tawre et ko sa wende on ko dina tawre demba to wenda ko panga la wenda songoba et le bon ko sa wennam on ko tenga zadba to wenda songoba la wenda kom wa tetira wenda ko popelum to to zatenga manar zabo bulkin zabo et le bon ko sa wennam on ko nimbu da jilli to wenda songodo tidfa sunyana taba manara zugu senanton boyel wena team l'imam Isha Kindo ko sama net fan le bringesa menga la zirintar wenge ya boyen pazemse tare ma hayel kanga tiabra masamba ton ne bumla ningawa sinya Burkina lima lebra wazinge irketem bene alaji Isha Kindo ne do ne fa gil ya wennam dina na manare la dina ken tawre ya bangre ya arzeka ya yam tarsoro ya nampanga et ko sa wennam ko fa gilli to wona konne de fa te seke wona yaw ne de fa gilli yaw do benere et ko sa wennam on ko aywa it ma bi pour ça ya paraba et ko sa wennam ko zen namba to wona kompanga da wona kit pang zene sa panga to brik zene sa panga ta yi zamana mebo la yi wennam dina songre to wennam san sake mouvement sunnita tor soba bam kelembe na benere na ze ko kwera en ko honti yid kombi bisat net fa kelampa wina matu pour dala wakat boud fin taya taramse han song l'islam bouda fin ndika suri la vuim ko wende ta vuim somlam passe ku kansang sampa wenda taba sane l'islam dina pour ramadana kuga ya wakato ti l'islam bouda fin na wera menga en sakan chuluga meng wentori encore somlom la yolosro on konye menga la zirinta sa fin gilli lasma yoblab ko sian tablu norom passe nan lek raham pista wa senjuen lura taya sababu tim saba wenda na ken lirik akebu totore en cause l'islam boud fantit sanatin l'imam Isha Kindo Nebla Nisba Sende Rabzara Sahne Abdul Service International L'armental sur le Sacdé amical des résidents des cités numéro 1 et 2 Sembe Zartouli ya arrondissement Niwa pour un Wardo Kanle Ketnam Patal Koura Topagom Komie Senator Wilgab Solution Panome Obi Atarare Signo Akuga Pipidare na Wilga Abdul Service International Topsendaram Pulumbamba Ketamanda Nomasa Aberaje Zambe Longo zakabano neti kaseto puitane yam bumla ninga sinzin bew yani pour changer hada botun le lenem ni sin ton rentour pama Abdul Service International Zarsation B Zartoula en wili de soupanon atibale yali chana basombe benle andat le mesro absen sarkiba ki de bala bzin sab ko isa buligame to sankende ne wala kura wa kuma zinkatorna ne soyna ton ri sombo la sana aluna tinta bamsin ya sul la taul saboton la wiligame ti kwa barzugo piso po fa gil kpb zulu 15 pour la bamsin date yapton rimsi ama la publicité télévision la radio la moyen tine ba hanwa on pas ma cour on pas ma courant on pas ma canalisation dans bâtiment que to yi habitable la cité pour vendre ta cité oui habitable minimum ya il faut tar assainissement la tar courant la tar cour par exemple Jacques pour un tar cour mais faut t'inviter moi
an kin wuke nga ko kai hala so ko kai ko tin bi ma wonto to takapo la ni fa wuni gam ti bam na mana le fa la ton wanke kawaya ne ba guso ko décourager mo la paletar manda bo paletar kin ngi zinga ya de la mi ngi lan ki ton créer association nan défendre intérêt am ring pa yubu ye tabke linking atawla nan dik talao antan société Abdul Service International tibale sinkide ni wala sin yibam manda longom ya longom son patolon tunao la nepsanda menga atun ko benle nan ton ri on wa lira za sabotun la lame tabtin tira et kel mpane aruna tinta ni menga yi télévision to mbol chaîne wal unika tien ne minorité mpatar courant la ton tara association ka ton tara association ka ti nous rencontrer là y a pas on peut pas tout retourner ton y a Facebook pour la tonia ne bon va ka non Abdou Servi menga yingo même tara journal là y menga yingo maintenant qui minorité plein de la rinda ne va pas plaire ti minorité ti majorité va tara pour ringa sna yilan TV nambu to to le ton rankin tinebni sa fa son gete la wumda kibaya bamena ton bangi bora yiba botonda ni ka fa son talabu majingi société Abdul Service International damba bamme pa mon non le te bam zer sa ko ise anan convient nam bum ni so wa ton kité ti abotonde et san antin abuligamenti tum ni han son mon tombe ndam pa tum ne sinya nana botonde la serre de meti sur leur ton rombi atap ton rontuma tata nimbu de fangil kapirabu ayanogo amza tum da société Abdul Service International. Premier responsable mais kwera donc cure yibu meti tombe der kanga ni zinko ne kona ta sansi sa ko cure yibu second me tien dam ti yeme bezin le ni position ni wa yeme twin meti yele kangmani la sa ninga ka société wa ni koma ka société wa no ni ko ya atunda ni société da mataba wasona bele ni one yati ya bomo na watum teno zuru na yene te koma ni courant ton wakende bazaksi la sahaninga responsable me koma me parce que yeme menye na ni wa moyen le ni vate tumda ton wakende lanka nyeme na yitanti tuma bo société da mataba me taraba yele mana on se kada mansi ti on ton wa tatero zuru on tumi donc sahaninga ibe kitamte fo me na ko delele ni wa a watan viga me voilà donc c'est ya nyina nkiti wataler kanga kuga yiba kwa ti bommi yitma data ngom yel kanga kura wala kuma la association ya sombo son kabewa wuligamenti ne ni syndicat Abdul Service International zarza sambe zartulam bam wuligide meta watane zule buto tole fabo tibale bugum sin kabinga nkiti aboto labam ko soxla brabo ya tabton lemsi ti yella ton nduk bani simpale kalaka yella tin wataka kyanga Burkina Faso gouverneur Torsoba Albert Widrogo Leben Pass min hidambataba abuzan kabnoren kenga perkoa sanambokua yi atadare signo kyuga pipidarium tusible pisila yiba ya sangi province wa nanti bangengese nepaniwa semenam sanamboka pokwa abagens rabe nengabogo arayi wenkato tobnande ngilginge sane sanamboka tumtero labsere sane tumda tawdamba tumtumdoba norese de Leben Pass nebaniwa zakramba Burkina Faso gouverneur Torsoba wuliga me to konsali wanore tabna pak version bang yella vonre la bokon min hele ninga singeta nyo korga yelle to man modore te sane sanan boka tum nora to damba net fa reyi tengaye ya ren so tebkelen dika Burkina Faso tenga Torsoba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba kelem anantas zakaramba la wuliga ba top talrodo tebketambe gens rozugo ya bum senta rasampila anas wotondre bidle bawa il kanzu tinati kela Burkina Faso gouverneur Torsoba Albert Widrogo Sinkede perkwa yella wenga. Nous avons été mandatés par son excellence monsieur le président du Faso. Adia Burkina Faso tenga Torsoba yiston runda tedwa ges yela 50 tonle sane perkwa sanambokon pipi tondenga sera tumda tawdamba nan kelarba ngese wakat kanga obeneng bogo yelora pore rayatile ni tondo ti ton ser tum do banoresa en kelarba mesinked ne yella simbe ningle ninga wapore na watibasi idle sonse ne baniwa zakramba la nanti yelbam famane irgiliga mengesane sanamboka
boka tuma te de bud fa la tonta yele mete bumle ninga seman per kwa sanan bokwa ya sen wuligi te sanan boka tum to damba papu ko de ne fla soma anke tuma wengi te bala nanti yela mane zema rahmat ta botonre tum ken lab tum kane kite boka ran komse u pousse bon pour de bototore sane tengonga zugo yel kan kita mete sanan boka ran komse bilfu eyimenga ya sababu la koma hawan kelen der boka la yin fa vesrana wa komsa ma urigela sin yitotondre yibin soba etwen gada metenyo korlga tuma zinse hawanti yid sanan bokdoa ni ya zulwera bumse le bonda gohnera tirin na meta puka nifri engestum tumnba korlo yelle hawanti yid sanan bokdoa Burkina Faso kana tinyel kanga aya zulwer sida. Alors il faut également ajouter que il y a une enquête judiciaire donc qui a été déclenchée. Il consali waso tobna pak vers fronton bang yela sia totonde la sembe ningle ninga. Idleli kano kenela to na yilente sanamboka to damba nedba yere yitenga ye. Yel kangwengwa it komin helen ninga singeta nyokorga yel nore tapuka nifringis na yilente nedba yela wazo yitenga ye. La san nikibela nisba fanton som pama inkeriele ninga sembe perkwa sanambokwa yatmam ton yela yamba tom yampa fasiye. Pagunsim sampa yare ton yelam ti yes benimam la tara tebla sagre titum tum nuba niwa idna la vise kanera hamsin watte. J'espère que donc on pourra les retrouver vivants. Masad nanti kenga yin wisgaro de sani UCFBF doum tout ces bla pisila yiba sin kene inzem sebuyum pila anot bonti U15 a parakulimse sibrerare to ni fekura sim pista yiziare na wuligla meti final damba yibla son tombarara sani nusa balla parabazingi ya au bassin équipe ante serré plateau central équipe sani football loin ya région de l'Est ante serré au bassin damba la hawana tibase région des hauts bassins tout ka kumbonga yiba sani équipe sataba taure asemi tiemtore le bampasa Béranger Zambelongo le barwata sane final kangazu. La zingar sura la USBF 2022 wasan to to parakulum haboton de tinimuida si zulum yibu anba la zingo kompuli ni sin yib obation bam pa ba yella nanana tabani diga panga singra wen katbala wan to yanda meti ya wala branda tweta ba la son wan to onta minton wazingo to blebende yika azikang masa la nika fangiri kepena to rombanga panda la ginsa ring absen ni pang boton la to remente to ka trofewa nebsen pa mbilamba pisila yibu tinemni sepsen tawnewa apane awai abal zingo wayati bang ti région de Haut-Bassin kamba sonning fun pela botonra ba ma torontere Burkina Faso windu sin yitindamba jikanga mikita meta ti sida hal to tabal la basare la wan to kenga tilo bi o zingo masa Haut-Bassin namba to ramen pam bionu nenasi jikanga masa sayne ni sinyon op tumda botonra wala rasmani sawadro sin ya putel bin kasma ambe nyu sa zingo ba muliga meta sunria no na tumda san tumbo ton ton hiya ka yit sunria no parce que wayam me hiya wa dinya traba nyak ti final damba ça ne combattra la ti eti yom hunkata pila nuaramba ti bamwa zinyarka plateau central wa warstaba la région ram pila taba fanzindaka ya football ni handball football la yi rapin handball la yi comme publio la tsin yawaye atuka sunriye no komba yi modame net fa pama pame yam ti handball la zingo ya bobo pame football la bobo lewa bama leri coupa pa yubu yetapken atawren kelen wiligi tisna yelan ti balla ton mbi tenken atawre lati be uram metwen ton le pam sayane bal ton sin ya sombo wiliga metabna anki sayane sokolo buto to le commandant to balla ton mbi simpa comme kit sa zingo renda tout me passer ti bala ton datam ti spora sing komba nenge talondu dat singeta ya tuka na yi soma bala neba hanket tumden région ramba puswa na wage hamti nandu yingrati soma san wana to gamba se ya titin bang sa ti kala da san pisila ayemre boton le bobo de la sosura bal kasan hanan ton ben de la sokanga na yi kalam bi ni san ya kalam bi bedab san bo ndam bati étudiant bam nanti taba bobo de la sosura ringa nimni sin yona to mda kelon ko sa nimbu de tawi zulum yibu san na yelente reme aton ray sombo Keten Kerin Wisra Wenge, ça ne coupe du Faso à 16e de finale d'amba, l'ordre pour et demi équipe le Nisba, c'est un tombe 8e de finale à tirage à l'ordre pour et, obtenant ton télé le Nisba, Rale Nisba, y en a Béranger Zambelongo.
Coupe du Faso ab senton man tira zo sora ya ti tin bangan sa ti libra bella vence ti bal sa fa gil kapena antan arba me wa ki wa rasma nasi reinga izi na serane CFF yok ti le kasanga zugu majestic nan to serane AS Douane izu ze konombo awordo kan le stade municipal longa e fo ya ne a club na seré tanganda sulti le kasanga zugu isko to serane ASK sabote le kasanga zugu Raimo FC ne AS Sonabel antira taba kodorte le kasanga AS Poli to serane Kiko FC, pas de ces autres concernés ASFB, la Bamna Yipura, Vitesse FC, en Tordamba, en tour serré, ne Isfa, Stade Wobi, Yaditin Bang, Satibal, quand c'est fait qu'il y a personne en temps, Ana Isabel Wakata Tabo, Watlo, minute Pistabo, Télé quand c'est fait qu'il y a Pizou, le tiré au sol à Saint-Romane, Coupe du Faso à 8e de finale là, Saint-Romantan, Alba, mais on kiou gadas manasa, Yum to say la piscine à Yiba, à comme sera fait qu'il y a pi, la balle ça s'en entend, et il a beau. Kut boal san kẽraga bilam boam dam rakum suri tɩ yẽndam me patara tʋʋmd ye puir sã n yãmb dẽnda modgr ka be ye pʋndr puir karo tɩ ye TV kiba kitba fa naagda maam tɩ d pʋʋsdẽ bark wʋsg ne sẽn dɩk weere tɩ d na n zĩndi n pʋ taab kiba la ninsba sẽn da bed noge sɛk na le wẽn-taasg beoogo tɩ le yik taba wẽna sõsg fãa gill laafɩ